कराची में धमाके के बाद हर तरफ तबाही के मनासिर, चीखो पुकार, इमारत मलबे का ढेर बन गई। करीब खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। धमाके के बाद मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत जख्मी और जाम बहक अफराद को मलबे से निकाला। हैवी मशीनरी ताखीर से पहुंची। कराची के शेरशाह पराचा चौक में नाले पर कायम इमारत में धमाके से तबाही, 11 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। 2 मंजिला इमारत नाले पर तामीर की गई थी। बैंक और दीगर दफातर मौजूद थे। मलबे के नीचे लोगों के दबे होने का खदशा। धमाका मुमकिन तौर पर नाले में गैस भरने के बायस हुआ। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मुतासरा मकाम पर एक और धमाका। पुलिस ने बैंक के सिक्योरिटी अमले को तहवील में ले लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कमिश्नर कराची को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हकीकत का रूप धारने लगा। महमूदाबाद नाले पर काम मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर असद उमर का PTI अरकान असम्बली के साथ सईद गनी से भी इज़हार तशक्कुर। कहा, FWO के जरिए मंसूबे पर तेजी से काम किया गया। वफाक के साथ सिंध हुकूमत ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सूबाई हुकूमत ने शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। अली जैदी की कई लोगों से कचरा नालों में ना फेंकने की अपील कर रहे थे। बोले, जिस मुल्क को माँ का दर्जा देते हैं उसके कदमों में जन्नत भी तलाश करें। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। इस्लामाबाद में सिफारती गहमा गहमी उरूज पर। अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी भी इस्लामाबाद पहुंच गए। अमरीका, बरतानिया, यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों समेत 90 गैर मुल्की वफूद भी मौजूद। साइड लाइन पर मुलाकातें जारी। OIC वज़राए खारजा इजलास से कबल अफगानिस्तान से मुतालिक अहम बैठक। अफगानिस्तान में बहरान से निपटने की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार है। दुनिया को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह होना चाहिए। फौरी तवज्जो ना दी तो इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल ना बिगड़ना दुनिया के मुफाद में है। अफगानिस्तान पर अमेरिका की मुसल्लत करदा जंग जुनूनी अमल था। 20 साल कब्जा किए रखा। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बाद अमेरिका सदमे में है। अफगानिस्तान की बरवक्त मदद ना की गई तो बड़ा इंसानी बहरान जन्म लेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा मस्बत मुज़ाकरात की बात की, लेकिन अब भारत से अच्छे की उम्मीद नहीं। भारतीय अवाम बाशऊर है, लेकिन वहाँ जुनूनियों की हुकूमत है। खदशा है BJP हुकूमत की मौजूदगी में 2 एटमी ताकतें आमने सामने न आ जाएं। अगर भारत ने हमला किया तो वैसा ही जवाब देंगे जो फरवरी 2019 में दिया था। दुनिया भर में कोरोना वबा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगी। बरतानिया में 24 घंटे में रिकॉर्ड 93,000 केसेस रिपोर्ट। लंदन और स्कॉटलैंड में 3,000 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए। बरतानिया में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 14,000 तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन वायरस दुनिया के 80 ममालिक तक फैल गया। बल्दियाती इंतखाबात में सूबे के आला शख्सियात के करीबी रिश्तेदार भी मैदान में। तहसील नौशहरा में परवेज खट्टर का बेटा और भतीजा मद्दे मुकाबिल। डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीर गंडापुर मेयरशिप के उम्मीदवार। तहसील जरड़ से शहराम तरकई के चचा बुलंद इकबाल तरकई। तहसील सवाबी से स्पीकर असद कैसर के कजन। तहसील मेथरा से डेप्यूटी स्पीकर KP असेंबली महमूद जान मैदान में हैं। करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान हैं। दोनों खानदानों ने वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। मुल्क को खुशहाल बनाना चाहते हैं, मगर हमारा मुकाबला 2 ऐसे खानदानों से है जो दौलत से मालामाल है। वजीर आजम इमरान खान का अल जजीरा TV को इंटरव्यू। कहा, मेरी जद्दोजहद करप्ट अशराफिया के खिलाफ है। कोशिश है मुल्क को फलाही रियासत बनाऊं। अक्सर लोग पैसा कमाने के लिए सियासत का रुख करते हैं। मेरे पास सब कुछ था, मिशन के तौर पर सियासत का रुख किया। मगरिब में क़याम की वजह से मगरिबी सियासत से अच्छी वाकफियत है। चाहता हूँ नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जाने, इसलिए रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई। चाहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रिसर्च की जाए। भारत के अवाम बाशऊर हैं, लेकिन वहाँ जुनूनियों की हुकूमत है। अगर भारत ने हमला किया तो वैसा ही जवाब देंगे।
جو فروری 2019 میں دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان نے کشمیر کا معاملہ OIC اور دیگر فورمز پر اٹھایا۔ امریکہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان میں بڑا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ افغانستان کے اثرات پاکستان پر پڑیں گے۔ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے OIC کا خصوصی اجلاس کل ہوگا۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ سمیت غیر ملکیوں کے 90 وفد اسلام آباد پہنچ گئے۔ OIC اجلاس سے قبل افغانستان سے متعلق اہم بیٹھک آج ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان نازک صورتحال سے دوچار ہے، دنیا کو زمینی حقائق سے آگاہ ہونا چاہیے۔ فوری توجہ نہ دی تو انسانی بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ افغانستان کی صورتحال نہ بگڑنا دنیا کے مفاد میں ہے۔ مہاجرین کا بحران پیدا ہوا تو پاکستان اور ایران تک محدود نہیں رہے گا۔ بلدیاتی انتخابات سے ایک روز قبل ٹیرا اسماعیل خان میں ANP کا سٹی میئر کا امیدوار قتل عمر خطاب شیرانی کو گھر کے باہر نشانہ بنایا گیا۔ ANP کے کارکنوں کا احتجاج، لاش کے ہمراہ دھرنا۔ امیدوار کے قتل کے بعد DC نے سٹی میئر کی نشست پر انتخاب ملتوی کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا میدان کل سجے گا۔ 66 تحصیل کونسلز اور 2382 نیبرہڈ ولیج کونسل کی نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ 1,26,68,000 سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابی سامان کی ترسیل جاری، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ بلدیاتی انتخابات میں صوبے کے اعلیٰ شخصیات کے قریبی رشتہ دار بھی میدان میں۔ تحصیل نوشہرہ میں پرویز خٹک کا بیٹا اور بھتیجا مد مقابل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امیر گنڈاپور میئرشپ کے امیدوار۔ تحصیل زرڑ سے شہرام ترکئی کے چچا بلند اقبال ترکئی۔ تحصیل ثوابی سے اسپیکر اسد کیسر کے کزن۔ تحصیل میتھرا سے ڈپٹی اسپیکر KP اسمبلی محمود جان میدان میں ہیں۔ منڈی بہاؤدین میں سٹاپ پر کھڑے 17 افراد کو کچلنے کا واقعہ، مزید 3 زخمی دم توڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ 8 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پولیس کے مطابق حادثہ دھند کے باعث بس کے بریک فیل ہونے سے پیش آیا۔ مفرور بس ڈرائیور کی تلاش جاری۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ کوفت میں درجہ حرارت -16 ڈگری تک گر گیا۔ کلات میں پارہ -12، کلام اور اسکردو میں -9، کوئٹہ، گلگت اور سور میں -8، ہنزا میں -6، دیر اور جوب میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اسلام آباد میں پارہ 0، ملتان اور پشاور میں 1 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند، موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند رہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول بھی متاثر، 15 پروازیں منسوخ، 10 کے اوقات کا تبدیل، 9 تاخیر کا شکار۔ 3 وقت کا وعدہ، گیس ایک وقت بھی میسر نہیں۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی ملک بھر میں گیس کی قلت، کہیں گیس سرے سے غائب اور کہیں پریشر نہ ہونے کے برابر۔ چولہے ٹھنڈے، عوام بلبلا اٹھے۔ لاہور میں سوئی ناردرن گیس کمپنی نے امپوریم مال کی گیس بند کر دی۔ ذرائع کے مطابق امپوریم مال میں گیس سے بجلی پیدا کی جا رہی تھی۔ امپوریم مال معروف کاروباری شخصیت میاں منشا کی ملکیت ہے۔ حکومت نے سردی بڑھنے پر گیس سے بجلی بنانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ڈولفن فورس کے شہری پر گولی چلانے کے واقعے کی تحقیقات کا حکم، اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ فائرنگ کرنے والے 3 ڈولفن اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج، معطل بھی کر دیا گیا۔ اس چیز میں سے گزرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے، بہت ساری سپورٹ چاہیے اور بہت ایمان چاہیے۔ اس سے پہلے بہت سی اور اہم چیزیں ہیں جو کہ افیکٹ ہوتی ہیں اور میرے کریئر پہ پرسنل لائف کافی افیکٹ ہوتی ہے۔ گلوکار علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا کیس میشا شفیع عدالت میں پیش ہو گئی۔ وکیل کا درخواست پر مدعی کے دستخط نہ ہونے پر اعتراض۔ میشا شفیع کہتی ہیں کہ ایسے معاملہ سے کریئر کے علاوہ ذاتی زندگی اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔
लोग फनकारों को कोई और ही मखलूक समझते हैं। हम भी आम लोग हैं, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ होती है। ओमिक्रॉन के आते ही वैक्सीनेशन की जरूरत और भी बढ़ गई है। अब तक 8 करोड़ 75 लाख पाकिस्तानी कम से कम एक खुराक ले चुके हैं। वफाक की वजीर असद उमर कहते हैं 6 करोड़ अफराद को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कराची में गुज़श्ता रोज ओमिक्रॉन का दूसरा केस रिपोर्ट हुआ था। होटल के करंतना से भागने वाला मरीज पकड़ा गया। दुनिया भर में कोरोना वबा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगी। बरतानिया में 24 घंटे में रिकॉर्ड 93,000 केसेस रिपोर्ट। लंदन और स्कॉटलैंड में 3,000 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए। बरतानिया में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 14,000 तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन वायरस दुनिया के 80 मुमालिक तक फैल गया। जान का नजराना पेश करके मादरे वतन का दिफा करने वाले लांस नाइक महफूज शहीद निशान हैदर का 51वां यौम शहादत। लांस नाइक महफूज ने 50 साल कबल 1971 में वाघा बॉर्डर पर शुजाअत व बहादुरी की मिसाल कायम की। अज़्म हौसले से दुश्मन पर टूट पड़े, बेखौफी से लड़ते हुए दुश्मन की गनें खामोश की। DGISPR का खराज अकीदत, शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।